live talk show lamsogo tai obonor nai tongo tabuk live streaming chini logi tongo borong bonang sar CK Jamatia jotono saimano Tripura hastini lukurok je khanangkha 5th Foundation Day of Tipra Motha hake Tipra Motha ni je 5th Foundation Day tini aboni salsa sekang seng koglamo thang tongo Tipra Motha asaimani background no tei seng tini specially koglam salainai boni related kaisa kaini sungmung rok bo tongnai khakhayo tini ni koglam belai no kaham no ungkuknai Tiprasa hamkrai kok bitino tini no khakhayo borong bonang CK Jamatia sar tini chini logio belai khano khatung khajani bisingti khai norok bai koglam salainai bagai toyar ungjak nai haike phadike puilo no borong bonang sar CK Jamatia no lam sokote khulumkasa Jatana khulumka jatana sari kaham jatana chabani chibai te jatana Tipra Motha party ni 5th foundation deo jatana khakaham te chabani chibai রাজা সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আগামীকালকে Tipra Motha পার্টির পঞ্চম ফাউন্ডেশন ডে আমরা পালন করতে যাচ্ছি এই 5th ফাউন্ডেশন ডেতে সবাইকে ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আচ্ছা স্যার পুইলাওনো নিন থানি जों सिलायना मुसुंमा हंके जे Tipra Motha पार्टी संसाजाकमानि बिनि मेन बैकग्राउंड तामुहनै लुक्रक ताबुक मुइतु खायनानि दरकार एबा सिथाय कलाय तामु सानाय लुक्रकनो Tipra Motha পার্টি যেটা মা আচাইখা বহংকে একদম নাংসক মানে বাঙ্গই Tipra Motha পার্টি মা আচাইখা আমালে অনেক বছর for the last 75 years tabok chini Tripura o je sing Tiprasa tongnairok boroni mathai sokthai hanani chanani chamaya ngui tongkha baibai suppressed khlaijak tongkha oppressed khlaijak tongkha bani theke mukti manani bangui Tipra Motha party ma achaikha bo achaika 2021 5th February go hangga tabok 22, 23, 24, 25, 26 5th Foundation Day जों khana palan khlainani thang tongo o 5th Foundation Day go joto borok rok no Tiprasa rok no joto Tiprasa rok no ang chabani chibai yaphar Sir actual khai जों to 2009 ni simi khanai family Tripura hastani lukurok je separate state bungoi Tipra land ni demand kasai phaikya ajorani NC Debormani tuidulma tai tuifang bai khai ke a jagao greater kaisa greater Tipra land greater plus Tipra land je thepajak pani tabukni ojorao aboni juktigota tamotongo hni ning wansuksa aboni jukti juktokota to very much relevant oma ekdom nangmani kokchi tabok sini Tripura rajyo under the provisions of 6th schedule je addition rojaka under 6th schedule ama 6th schedule TTADC je form khlajaka bani main uddesho hongkai je chini Tipra sarok ni je adhikar mayangui tongkha borong no borni rights no ensure khlaigai borni rights borni culture borni language borno protection khlaigai borno overall development khlainani bangaisi 6th schedule sanamjago ঠিক angkai 6th schedule sanamjagmani poraifano tak porjonto 40 years ngi thangka 1985 ni sini tabu 2025 lai tak 2026 40 years ngi thangka even Tripura Tribal Areas Autonomous District Council establishment mani poraifano jebabe chini Tripura o Tiprasaroni rights no rakha khlai jebabe development nani koktamone abo ungjagya ngi tongkha hani bangini separate state that is greater Tipra land bolte
से एडीसी एरिया न रंगो जुदि जों टिप्रा लैंड दाबि खालायखा हंका बन सेते कतर कुक माने हमले एडीसी नि बायरे बहायनो ताबक जे एडीसी 69 पॉइंट सम थाउजेंड किलोमीटर माने स्क्वायर किलोमीटर तक माने 69% of the total geographical area ती तबक जे एडीसी खाजाक माने बनी बायरे बहायनो सिनि टिप्रासा रक अनेक जागाव दंगो बरनो खबै टिप्रा लैंड जागा बरनो include खायै टिप्रा लैंड सेपरेट टिप्रा लैंड हंका एडीसी एलाकावनो नो टारगेट खालायजक माने बनी बायरे बहायनो सिन टिप्रासा जारा तंनाय बरनो include खायै ग्रेटर टिप्रा लैंड खायै separate state under the provisions of Article 2 and 3 of the Indian Constitution खायनानि बाङै दाबि खालायजाखा अच्छा बेलेखे हामबाय सर हंगे ताबुग ताई कैसा सोंमुंखा जे TTAADC that is Tripura Tribal Area Autonomous District Council okay जेहेतु डिस्ट्रिक्ट नि कक साखाबा भारानो तो एबा स्पेलिंग तो सोंनो डिस्ट्रिक्ट Yes. किंतु त्रिपुराव तंगो डिस्ट्रिक्ट्स that is 8 number of district हंखाय ताबु अब नंनि बखाक्ते कुनो वान सुंमुं रक्तो तंग जे डिस्ट्रिक्ट याव डिस्ट्रिक्ट्स अथवा जुदि केबो जुदि डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसिल ऑटोनोमस काउंसिल सानै तंखाय नर आबनो सापोर्ट खायना दा ननि वान सुंमुं बाहायसा ना এই মুহূর্তে যদি কোনো গোষ্ঠী তিনি ত্রিপুরা রাজ্যগ কাউন্সিল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ক্লেম খাইजों खांगा जों माने तो सपोर्ट खायनायनि कोनो प्रश्न फैया गताबो ताबक जे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTAADC जेटा तंगमानि बनो सेताबक जों फुल फ्लेज प्रोविजनल जेबाबे बनि जे पावर मानानि कक जे क्षमता रजानानि कक त माने बनो जों फुल्ली पावर खायले मियाखो ताबक 6 शेड्यूल नि अंडर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे लैंड अलॉटमेंट खायनायनि जे पावर तंगमानि आबो स्टेट गवर्नमेंट रया खंगि दंगो ओके एडीसी नो एम्पावरमेंट खायनायनि बाङै समस्त पॉलिटिकल पार्टी irrespective of any political parties like Congress बुसागो CPM बुसागो BJP बुसागो empowerment of ADC हिनि साइ दंगो माने जेटा प्रोविजन तबक जमन सोशल वेलफेयर सोशल एजुकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट एडीसी एलाकाओ जे दफ्तर तंगमानि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर्यंत एडीसी नो हैंड ओवर खायजाकनानि बाङै आरो सुजाक दं हाइफानो आबो रजागियाखो अंगताबो लैंड अलॉटमेंट खायनायनि जे प्रश्न लैंड अलॉटमेंट खायनायनि जे पावर तंगमानि Para 3 of 6 schedule of the Constitution, about sujak tangoze ADC land allotment claimano subject to land allotment claimani bangai rules mas namnai sanamoi governor ni thaneko pass ma claine anka governor bani approval rakha hankai se ADC allotment roi mannai accordingly ADC ni council land allotment rules frame clayei 2022 जों rules रहजों परै पर्यंत गवर्नर बनो एप्रुवल रेखा हाइनि बाङै एडीसी ता पर्यंत लैंड अलॉटमेंट क्लेमै आङै दं हाइनि बाङैनो तिप्रा मथा पार्टी नि तरफ थेके विशेष क्लायै एडीसी एलाकागो इवन नॉन एडीसी एलाकाओ फानो चिन बरंनि जे लैंड मानथाय दंमानि लैंड अलॉटमेंट ताबो अनेक नुखुं दंगो अनेक पारा दंगो 100 बছर जागा दखल खालाय नखथाय खालाय दंगो बरनो जे लैंड अलॉटमेंट खालायनायनि कक दंमानि आबो लैंड अलॉटमेंट खालायजागि आङै दंखा हायनि बाङैनो जे तिप्रा मथा पार्टीनि मेन फोकस्ड डिमांड रंखा लैंड अलॉटमेंट लैंड राइट्स एनश्योर खालायनायनि बाङै ओके सो ताबुक जुदि केबो सुंमुं दिसाखांके नायखा तिप्रा मथानो 5 बছर थांतो तें दंखा अथस बरंनि कक सामानि रक बरक मुख थांगो सिमांरि मेया जेमन
ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों एडिसिनि काउन्सिलाव एक मासनि बिसिङाव बिल पास खायनाय खायबो खायगा जों नुखा प्रपोजल रहजाखा आइफानो का जोंनिया आबोती काहे गोबां डेभलपमेन्ट जेटा तिप्रासारकनि हामखौ बेस खायै जे संसार जाकमानि डिमान्ड रक गोबां मा प्रपोजल ट्रुजल दंमोन ओंके आबो कास खायमियासि ngै दङ ओंके बरक तैवैसा हायनो हाय तिप्रा मथानि कक्साव तिप्रा मथा तैवैसा हायनो हाय तै 5 बोसोरनि बागै फाइगेले तामो लाब बुंनाय तु जनगण रक का संगा ओंके तिप्रा मथानि बखाखै तामो जवाब दंनाय ब्रना आं सागाब्लाय जे एडिसि नि जे पावार तंमानि कक तंमानि स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट एडिशनल जे पावर होनायनि कक तंमानि आबो पावर रजागि आंनि तंखा हायनि बाङैनो सिनि तिप्रासारक समस्त तिप्रासारक एक अंगै थानसा अंगै अरातावक बसकां एडिसि इलेक्शन बाहाय तिप्रा मथानो भोट रगोई 28 ता बिसिङो 28 ता न जाते सीट्स मार गई मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तब गई और एडिसि गो पावर तब ना नांग तंगु बने परे बहायन 2028 जखन असेंबली इलेक्शन नाय आरो जागा बहायन तिप्रा मथानो कुरिटा न इवन कुरिटा नि बाइरे फान कुरिटा नि बेसि फान भोट रगोई जदि under the leadership of Tipra Motha state government form claim ka state government ni power si je additional empowerment claim ni bangai tawak zaman land allotment claim ni power empower claim ni khamata ka state government ni ka state government once under the leadership of Tipra Motha jodi sing state government form claim ka additional sing empowerment claim land allotment jottono nori nai irrespective of any caste creed jara ADC elaka tabok tongoi jara eligible families tongnai jottono ne land allotment khlaijangnai ni byabostha khlaijaknai land allotment boni porete ni chini cultural rights hi mani tabok chini Tripura বিশেষ করে 19 scheduled tribes tongo including sub tribes about 49 tribes tongo borok jani ja customary law অনুসারে বরনে social বরনে মানঙ্গি tongo even abato it is recognized even by যে society of the tribals should be governed by the of their own customary laws. Go customary law no council pass clay state government ni thani go rohakha abo with the assent of the governor approval ramani pore abo codification mani pore abo execution claiman nga 19 scheduled tribes ni boroni je customary law bana ADC sara pass khlai jeng state government thani bo rohaka kintu state government tak porjonto o je customary law no approval roya angi tongkha jar phole je समाज no kahake karak khlaiti sara ni borni culture borni সংস্কৃতি borni basa borni je society na kahake govern khlaine ni bangi khlaime angi tongkha একমাত্র তাবক পর্যন্ত আউট অফ 19 শিডিউল ট্রাইবস একমাত্র জমাতিয়া কাস্টমারি ল ন 2017 আব অ্যাপ্রুভাল মাখা অ্যাপ্রুভাল মামানি পরেই পর্যন্ত আমার গেজেট নোটিফিকেশন বঙ্কা আব স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে সমস্ত ডিএমএন কালেক্টর সমস্ত কোর্টস সমস্ত এসডিএম समस्त बिडियो श्रेणी थानेको सर्कुलेट खाइना नांग तंगु जे अमन इम्प्लिमेंट खाइना नि बंगाई एका स्टेट गभर्नमेंट ताबक पर्यंत राइट फ्रॉम 2017 ताबक पर्यंत अमन सर्कुलेट खाइनि बंगाई जमातिया हदानि तरफ थेकेबो बन इम्प्लिमेंट खाइने नि थांथानि अनेक असुविधा आंगै दं से फॉर एग्जांपल आरा कस्टमरी लॉ वो सुयाग दंगु जमातिया कस्टमरी लॉ वो যে পাঁচাই বা চকদিরি সড়ক বরক বার্থ সার্টিফিকেট বা ডেথ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট
এবং ইভেন ডাইভোর্স কাকলাইমানি পর্যন্ত সার্টিফিকেট রিমানো আবো রইবুতঙ্গ অথচ আবো কোর্ট রগ থাংখা আঙ্কে কাহাম খ্লাইयै বরক রিকগনাইজ খ্লাইয়াङै दं एक्सेप्ट ख्लाइयाङै दं एकमात्र स्टेट गभर्नमेंट ও যে approved customary law of Jamatia বনব সার্কুলেট খ্লাইনি বাङै ইনস্ট্রাকশন রেনি বাङै হাইङै दं আবো স্টেট गभर्नमेंटनि ডিউটি আচ্ছা ওকে বেলেखेना हामबायसा जेटा जों सिलायमानि तामनाय थांनाय तालसा तालनि सिगां बरं गोनां ताबुंनि त्रिपुरा हास्टनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार बिकास देबबर्मा बरसामानि तुमुं TTADC-नि गभर्नमेंट फरो BJP रो फाइमान खांखाय आफ्नो 125th amendment बरक इम्प्लिमेंटेशन खायनायनि बागै जायतकनाय ताबकिया आकंनि जुक्तिगता बसुक दं होनै नों वानसुक सार आबतनि कग्नित जुक्तिगता तो थपसफन क्रೈ तामनि हिंबा 125th जे अमेंडमेंट बिल बनो पास खायनायनि बाङै आबत एडीसी থেকে রিকমেন্ডেশন थांगा स्टेट गभर्नमेंट बो रिकमेंडेशन खालायका अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट राज्य सभा अब पास खालायजाका ताबक लोकसभा अब पास खालायनायनि बाकी दं ओंके आबनो पास खालायनायनि बाङै तो एडीसी क्षमता फायै यगले माने जदि ताबक बीजेपी पार्टी एडीसी को फाइमाका हंकेन से 125th बिल पास खायै मनो कार्यकारी खायनाय हिमेन अब तो कोनो जुक्तिगता करिबले अब खायनायनि इच्छा दं हांका तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट अब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट अब हाइना शुद्ध स्टेट या जोंनि त्रिपुरा राज्य को या तब त्रिपुरा राज्य को हंथों मणिपुर आसाम बीजेपी गवर्नमेंट मेघालय अब एलायंस गवर्नमेंट चलायदों मणिपुर अब हाइना ओंके बरक तो मनो 125th amendment bill न पास खायो मनो तब कार्यकारी खाय मानब्ले तामने हम एडीसी को पावर फाइकांके खाय माने अब तो कोनो कोनो जुक्तिगता करे अच्छा बेलेखेना हामबायसा ओंके रिसेंटली जेहेतु बेलेखेना दसुगै फाइट अंखा TTADC इलेक्शन नि कक जत पलिटिकल पार्टी रंग जांजा जा सपोर्ट न जमा खायलायनि थुमलायनानै आबो चलिलायमानि सुंनुगो ओ बति गाय सामंगनो मिया रामचंद्र गातो बरं गोनां ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टारनि याग्रमै गोबां मा आजागाव जयनिं फाइख्या होनै जों खबरबो मानखा ताइ निउस रगबो आबो गाबायख्या ओंखाय जागा जागाव बीजेपी नि जयनिं जे ओङै दङ आबो नुगो किन्तु बिनि अपोजिशन दा होनजिनै ताम होनजिनै ताखौ बुखुक दा होनजिनै साइ मालायलिया जेहेतु बरबाय सुदबायनि प्रश्न चीफ मिनिस्टार प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आकंनो तिसानानि चाइटका ओ जरावो बुबुति काहाय खायबा बरक जॉइन लायै जॉइन प्रोग्राम खायलायै बोनि एगेंस्ट दंखायनो अब फेक जॉइनिंग मांनो कक काय दङ एक्चुअल खाय तिनिबो बरम गोनां सुहेल देबबर्मा बिनि फेसबुक पेज आकंग नोटिसाखा जे आजागा कोन मते केबल 2000 मत बरक जमा ओंगै जॉइनिंग नानि मत कोन चांस करै हनैता रामचंद्र गाटनि कक ओंखाय ओ जे जॉइनिंग फेक तुमुंनो ओंगै दंखाय त्रिपुरानि पलिटिक्स ओ जॉइनिंग फेक नि इशुनो नों बाहायके नु खरकसा टिप्रा मथानि स्पोक पर्सन नंगिसा अब तब जों ओवरऑल इंडिया नि पॉलिटिकल सिस्टम नांका इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री हंगा डेमोक्रेटिक कंट्री गो माने गवर्नमेंट बाहाके फॉर्म खायने हंगा इलेक्शन थ्रू इलेक्शन से गवर्नमेंट ने कंपोजिशन और डिसाइड खायजा माने थ्रू इलेक्शन गवर्नमेंट ने फॉर्म खायजा हंगा तब सिनार जेहेतु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जे इलेक्शन नंगनि नांगो हायने मंगिना तब असेंबली इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन पार्लियामेंटरी इलेक्शन बने परे असेंबली इलेक्शन बने परे तब असेंबली ने परे तब और एडीसी इलेक्शन नंगनि नाइट क्या मंगे पार्टी इलेक्शन पार्टी सिस्टम हंगा और जों जदि नायने हंगा जद जनसाधारण तंगमाने
বরনি পলিটিক্যাল রাইটস দङ যে বরনি পছন্দ মতো খাই যেহেতু ডেমোক্রেটিক বরনি রাইটস দङ বরক বরনি পছন্দ মতো বর ভোট রিমানো ఇంకా অরনিগ যে কম্পিটিশন চলে লাইতে মানে যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বরনি দল সলাইনানি বাংলা ఇంకా বিজেপি নি বা ত্রিপুরা মথা বা কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস যতন জান যা দল সলাইনানি নাই দङ তবেকে আনি বিশ্বাস আনি Tiprasa ni bisang among the Tiprasas more than 80% no Tipra Motha no support klai hamjago taung hima Tipra Motha to it is not only political party amachini social movement si tabok sung thangi tonai nang khangkai sini existence no sung rock klani thangka hangkai sini sung five klani thangka hangkai ama Tipra Motha party ni khaina nang ama শুধু পলিটিক্যাল ফাইট সিয়া আমার চিনি সোশ্যাল মুভমেন্ট সি হাইনি বাঙৈ এবং শুধু রামচন্দ্র গাটয়ার বিভিন্ন জায়গাও তাক যেমন কিল্লা বাগমা হিন্দি মহারানী চালাকাং হিন্দি ইয়াং সাউথ র হিন্দি তাও বিশেষ করে ত্রিপুরা বিশৃঙ্গ বিজেপিও যে জয়নিং খাই হি যেভাবে বরক প্রচার খাই দङ আব সেম বরক নন রিপিটেডলি বরক জয়েন খাইরাগো হিनै ও ফিল্ড লেভেল থেকে আফটার ভেরিফিকেশন আবাহে রিপোর্ট ফাই আবনো ঠিক হাই হিমা দङ যে আমা ফেক নংনাই টু সাম এক্সটেন্ট আমা যতলে ঠিক লেং ইয়া মা বেশি খাই বরক ফেক জয়েনিং খাই নো ফনো কইতং Borong Munang Tribal Welfare Minister because they were my most favorite dialogue ka miani joining me regarding go je boss habo khosai kolok rok tau Tiprasa thang bagya po obo to most sensitive kaisa kok obono bahike matong sir তাবক সিনি অনারেবল মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বত অনারেবল ব্যক্তি বত সম্মানীয় ব্যক্তি এবং মিনিস্টার মানে পরে হি ইজ নট অনলি দ্য মিনিস্টার অফ বিজেপি পার্টি সাপোর্টার যতনি মিনিস্টার ত্রিপুরাগ যত যেহেতু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট হোল্ড খাই দङ ত্রিপুরাগ যত পপুলেশন দङ যতনি মিনিস্টার্স Hangkai tabok khosai gana rok de Tiprasa Tipra Motha angkha sabota mangkha martir no bos hagai sai tong khagen kaham naita tasara amoto joto jani ja hereditary baba khosai phainani senkari phainani ka sumto nugui tong বিশেষ khlai jara sabdari ganang khosai ganang to BJP o se maximum tong especially minority groups no bo mention khaini chaito khasar obono bahike nu na amono tabok sung Tipra Motha party amo sung je borok ni order jokhon borok deprived mi to nai borok ni ma thaina mayang to nai ADC elaka go 85% honke chini Tiprasa stong Tiprasa stong hangate 15% hangka arnigo Muslims tongo Manipuris tongo wansa tongo minorities tongo amta high khlai tab 100% ngi tong hangka tabok শুধু ADC এলাকা ওয়া ADC এলাকা ni বাইরে ভাইনে তমা Tiprasa তমা নন Tiprasa তমা মাইনরিটিস বরক যদি বরনে অধিক যদি বঞ্চিত হই তং খাঙ্কায় বর অন্যায় হই তং খাঙ্কা সামাজিক ভাবে যদি সোশ্যালি ইনজাস্টিস হই তং খাঙ্কায় Tipra Motha বরনে পাশে বাসাগৈ বরনে কক সানাই কাহানি বাঙিনো Tipra Motha ন তাবো শুধু Tiprasaya অন্যান্য জনগোষ্ঠীনি বরক রক তিনি থলুকসা হন্দি মাইনরিটিস হন্দি মণিপুরি হন্দি ইভেন ওয়ান ছাড়ক বাঙালি জনগোষ্ঠী রব বড় ভাইতা সাপোর্ট খাই দংলে Tipra Motha ন Tipra Motha সাপোর্ট খাইনি তো মানা করে সাপোর্ট খাইনি তো কোনো মানা করে ঠিক শুধু সাপোর্ট খাইনে নিয়া বড় মনে প্রাণে ভাই তবে Tipra Motha ভাই জয়েন খাই দং ভাই কারণ Tipra Motha তো একটা পলিটিক্যাল পার্টি আগে চিনি Tipra Motha
পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে এডিসি এলাকা গচিনি তিপ্রাসারনি অধিকার নত্য অবশ্যই রক্ষা খায়নি ইভেন এডিসি এলাকাनि বাইরে বাহাयनो চিনি তিপ্রাসা संथों माइनरिटी संथों अन्यान्य ओबीसी स्रक अदर बैकवर्ड क्लासेस तंखा अंकाय बरनि बांगैबो जों कक सानाय हायनि बांगैनो चिनि त्रिपुरा राज्य सामाजिक भावे इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जदि कोनो इनजास्टिस संगे तंखा अंकाय जों विल फाइट अगेंस्ट द इनजास्टिस Belai hambaisa ke tahu kebo to kok tisi tongo je Tipra Motha government totally failure ADC amsaini government so hangke borong ni jukti ingkha sadharon pensioner ni je manthai soktai abono se fulfill kheri meya sakri tlangna bagai কোটি বরক রাং আজিকা আবো তাও সাধারণ বেকার যুবক রক আছে কষ্ট খাই আজি বেমানি আর রাং রক তাও টিটি এডিসিন ইয়াগো টং টংবায়ো ও যে এমপ্লয়মেন্ট রিক্রুটমেন্ট নি ইস্যু তাই পেনশনার রকনি ইস্যু আবনো তুই তাম সানাই লোক রক ন বেলাইখানে বরক কিন্তু আবো সেনসিটিভ ওয়ান সগি দं তাম সানাই আবনো স্ট্রেট আনসার অনেন থাকা আঙ্কায় एडीसी गो जतो एम्प्लॉइज तंगमानी बतो स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट नि कनकारेंस तंगिन बरनो रिक्रूटमेंट खालायजाका 1980s ने लास्ट दिगी अब 1990s नि 1990 शतक नि प्रथम दिके अब 1980 सननि लास्ट दिगी न बरनो रिक्रूटमेंट खालायजाका दैट इज विथ द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दी गवर्नमेंट Angka borok tabo retirement hang tongwaikha. Angka borok retirement thangani sikang to borok ni to onek beton barekha retirement thangka. Angka retirement thangka angka borok no ekkalin. Orang borok no onek benefit marok. Borok no leave salary, gratuity, borok ni GPF. Omata haika borok no ekkalin in an average kaisa बेनिफिट 50 लाख 60 लाख बरनो बेनिफिट रन नांगता गा एककालीन बेनिफिट रननि थांगै एडिसिनि आरो एडिकुएट फान्ड যথেষ্ট फान्ड करैंग गा ओ फान्ड न स्टेट गवर्नमेंट न प्लेस खाइदि हमने बंगै बरक যথারীতি যেভাবে বাজেট 600 কোটি 700 কোটি যেভাবে ফাই দङ प्रत्येक ইয়াरो आरो थेकेनो अब हाइकेनो रहै दङ माने जे एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बनो स्टेट गवर्नमेंट रयनि बंगै जे रिटायरमेंट थांनाय बरनि जे बेनिफिट रने कक आबा एडीसी काम के रमायांगै दंखा का स्टेट गवर्नमेंट न टाइम टू टाइम हिसाब रहजाखा फंड साजाकै दङ किन्तु स्टेट गवर्नमेंट रिलीज खायनि बंगै बरनो पेंशनरी बेनिफिट रंगै दंखा ताबो Aboni isu salsa Triprani present finance minister Pranajit Singh Raino Sangbadik Roksungka je obuti kahai gotona choli tongkha TTADC o hangke buapuru utoro juri finance department ni approve manjak abuti kunu tung employee sing tongkha ke borok man yang nani kokya hangke bo sondeho si khaiju aba approval tong krui obono teitam sanaisa अप्रूवल करियो मा इकोनॉम कक करियो अब अप्रूवल नागैन खलाय जका अब तमाने हमले एडीसी गो जत क्रिएटेड पोस्ट दंगो से टीचर्स ने काइपसो पोस्ट नाय नॉन टीचिंग स्टाफ ने खरब सोगनाय जेड ड्यू सब्जेक्ट ड्यू एलडीसी यूडीसी जत स्टाफ्स दं माने आबरने स्टाफ स्ट्रेंथ स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल रमानि परेन अब रिक्रूटमेंट खलाय जक अब स्टेट गवर्नमेंट ने कनकारेंस करी अप्रूवल करी अब कोनो प्रश्न सिफाया ओके सर के ताउ पेंशनर्स रोकनि जे इशू जे प्रॉब्लम चली दं माने आबुनि प्रेजेंट स्टेटस बाय चली दं अनेकटा रजाखा स्टेट गवर्नमेंट एडीसी যখন स्टेट गवर्नमेंट থেকে ফান্ড মানো টাইম টু টাইম বরনি যে মানথাই তো মানি বরন রজাগনি দं তাবो almost 50% মতো রজাক খা
hangka tabo borni je monthly je pensionary benefit tong mani monthly no hangka tabo joto 100% no roja goi tong Rosagi tong. borni je leave salary gratuity commutation leave salary মানে আসক বছর চাকরি খাইকা বড় যে লিভ বড় নে জমা আংখা মানে এককালীন জমা রানা নাং বড় ন বেনিফিট রানা নাং হ্যাঁ আগে যে বড় বড় পরে গ্র্যাচুইটি বড় পরে কমিউটেশন যেটা শাখা যে একটা বরক নেই 50 লক্ষ মতো রাং রানা নাং হাঙ্কা তাব 200-250 জন বরক এক লগে রিটায়ারমেন্ট থাকা হাঙ্কায় প্রায় 100 কোটি মতো রাং নাঙ্গো 100 কোটি মতো একসঙ্গে রনানি থাকা আঁকা এডিশন ইয়াগো রাং করি স্টেট গভর্নমেন্ট হিসাব হজাকা স্টেট গভর্নমেন্ট সাজাকা স্টেট গভর্নমেন্ট রিলিজ খাইনে বাঙি বর্ণ বর্ণ যে মানথাই পেনশনে অমত বড় মানাই ন বর্ণ মানথাই আবত এডিসি সাইন দং কিন্তু আবত স্টেট গভর্নমেন্ট মার হনাই বলা রাং স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহাই আঙ্কা তো বাকে এডিসি রই মানে অমহাইতা সাবসিডি রিক্রুটমেন্ট নি প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস চলিতং সাবজেক্ট ডিউ বাই ডেপুটি পিউ ni je recruitment khlaine ni abo advertisement rojaka accordingly porikha conduct khlaijaka accordingly written porikha bo najaka ga o abo kaisa complaint ongkha je o answer key abo leak ongkha amta haike ongmani pore abo apatat स्टेक खाइजाका तब एंक्वायरी खाइ दङ कायसा बरक रिटायर्ड जज न एंक्वायरी खाइनेन बंगि दायित्व रजाका बा एंक्वायरी तब खाइ दङ अंका एंक्वायरी रिपोर्ट बा सबमिट खाइका अंका ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स बतम रिकमेंड खाइ अकॉर्डिंगली एक्शन नाजाकनाय ओके सर बेलाखिना हामबाय हंके ताबुक सारनि थानिउनो मा फाइसिनाय सुमुं कायसा बेलाय इम्पोर्टेंट खा खायो सोंनो तो साइमन फॉर्मर सीईओ of TTADC sir tabu kokha emon tamo nini thaniwo feelings phaika je nini CEO ni duties ba tenure ba pension nung bai paimani yagulo nung Tipra Motha no tamnai logir nani musungkha emon tamo kaisa feel phaika obono lokorno tam sanai sir अमत फीलिंग तो फाइका न अमत जेताब सोशियो पॉलिटिकल गिवन सर्कमस्टेंसेस सिनी त्रिपुरा नि जे सिचुएशन अमत जतन न आ फीलिंग मानानि ककरं मानि अच्छा आं बहायन नायनि कांगा ताबक जों अरनग ताबक सराय फरेन्सिनि परे फरेन्सिनि ताक साख्रि खायमानि परे ताबक जतर जों नुगि दंखा for the last 50 years 60 years जों नुगि दं जे चिनि बरक अमत त्रिपुरा राज्य तो एककाले तिप्रासानि राज्य दं राइट इंका म त्रिपुरा राज्य को সেই মহাভারতনি যুগ থেকে 5125 বছর পর্যন্ত রাজারক রাজত্ব খাই থাকা যখন ইন্ডিয়া ফ্রিডম বাঙাই আন্দোলন খাই দङ স্বাধীনতা সংগ্রাম খাই দङ আপ্রভান্ত ত্রিপুরা রাজ্য তো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল মানে 1949 সি ত্রিপুরা রাজ্য ইন্ডিয়া বাই যোগরা মানে পরে আমা পার্ট অফ ইন্ডিয়া ngै থাকা আফ্রন সিনি নাইদি ধাপে ধাপে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ফাতানি বরক ফাইকা ফাইমানি পরে অরনেগ অফিসিয়ালি रिफ्यूजीज रंगनो अरनेगो सेटलमेंट रजाखा बने परे बहाने इलीगल इनफ्लक्स ngै दङ फाइमा अर त जे चिनि बरक र अरनेगो माइनॉरिटीज को कन्वर्ट ngै थांका हंका ताव इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस अरनेगो डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो मेजॉरिटी स्पीक्स हमनी हाय हंगा जेहेतु चिनि बरक माइनॉरिटी ngै थांगा बुइनि बरक फातानि बरक फायै और nego majority ngi thangka hangka और nego chini political rights kusi kurika koki size mali yang ngi thangka number 1 chini political rights ekdam और nego oppressed ngi thangka subjugated ngi thangka cho hangka और nego tawo chini
chini borok ni jaga tongbai mani rok tabok even ora agartala ko সূর্য চমনি থেকে আরম্ভ খাইয়ে ওরা প্যারাডাইস চমনি রগ তাবকো উদয়পুর তেপানিয়া ব্লক তংমা জায়গা রগ তেলিয়ামরা রগ যত জায়গা চিনি বরক তাবো খনছে চিনি বরক নেই রেকর্ড মাংসে তংখ অথচ চিনি বরক নেই দখল করি নি থাঙ্গা তার মানে তো আংখা চিনি বরক in the process in the democratic process vote rogoi buino chief minister khlaika tabok Congress party khlai Congress ni chief minister banaka Communist party ni chief minister khlaika tabo BJP ni chief minister khlaika hanka tabok je government form khlai ruling party ro boro Tiprasa ni je adhikar bor nije man thairo no rona ni bhangai boroni bangai bukhak rei that is bor political will sikrai tabo অনেক ফাইট খাইমানি পরে মুভমেন্ট খাইমানি পরে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল in 1985 এস্টাবলিশমেন্ট का আমনি মেন উদ্দেশ্য হংকায় যে ত্রিপুরাসার নি অধিকার রক্ষা খাইনানি বরনি কালচার বনে ল্যান্ড রাইটস বনে পলিটিক্যাল রাইটস সেলফ ডিটারমিনেশন আর নিগো ডেভেলপমেন্ট নিগনি বাংইসি সেলফ ডিটারমিনেশন সেলফ গভর্ন খাইনানি বাংইসি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফর্ম খাইজাল ফর্ম খাইজামনি পরে তাবক আন্ডার দ্য প্রভিশনস অফ 6th শিডিউল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেভাবে বন empowerment খাইনানি কক দমনি ও বারতি কোন সাইয়াবলে যেটা আইনো তমনি বনসি সাং বনসি রগরাইয়া খংকায় বনসি রয়া হংকায় তাবক additional empowerment খাইনানি প্রশ্নে আম স্টেট গভর্নমেন্টস empowerment খাইমান আম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো রইনি রখা Indian Constitution of India no 49th amendment খাই or 6th schedule খাই রখা for protection of the rights of the tribals born and overall development bangai honka tabo state government say accordingly state government additional empowerment khlainani koktongo kintu empowerment khlaiya even tabok TLR act ni onusare Tripura go landless homeless ebong boathless bhumihin গৃহহীন এবং উভয়হীন অনেক ফ্যামিলিজ দং তেমা ওয়ানসা তেমা বরক তেমা তিপ্রাসা বিশেষ করে চিনি তিপ্রাসা রক ল্যান্ডলেস মাংনবলে হংকে তাবক যুগ যুগ ধরা 600 বছর রগই নক খাই মানে পরে পারা খালাই দং ও নক খাইছে তাবক जों allotment মাইয়া খ বর্তমানে allotment মাইয়া খ ও allotment TLR LR Act Tripura Land Revenue and Land Reforms Act 1960 সুইজাং দङ যে জায়গা করি বনা আপ টু 1 স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর পর্যন্ত ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট খাইর মার নাই হি সুইজাক দङ আববো রইয়া এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট ক্লে মানে স্টেট গভর্নমেন্ট বো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রইয়া এডিশনাল বো ক্ষমতা রইয়া হাকে চিনি বরক তাবক পইলা ha kamaka land kamai thanga tabo cultural rights tabo customary law bano behind codification khlai jegya tabo sine kok borok no pore nani bangai tabo sine kok borok to omoto state language hisabe recognition maka 1979 no aga state language no development khlai nani bangai omoto state government responsibility State government abo good governance ne kok sai dongo angka to it is a matter of good governance but in state language no official language no development khainani to it is a responsibility of the state government angke abo tabok porjonto kono podokkep na jaya angka tabok chini Tiprasa rok जों jara kok borok speaking borok rok जों sai mano chini kok borok no bo script by suika hangke properly suiman nai जों बांग्ला परै फाइजाक जों बांग्ला बो परै मानो बांग्ला साइ मानो जों देवनागरी बो परै मानो
हाइफानो जों साइमानब्ले जे चिनि कक बरनो बांला हरब बाइके कहा के सुइमैया इनका मनो रोमान स्क्रिप्ट बाइके कहा खलाइ प्रॉपरली जों सुइमानो प्रोनाउंसिएशन खलाइमानो हानि बांगिनो चिनि विशेष खलाइ कक बरक स्पीकिंग बरक रक चिनि कक बरक नो रोमान स्क्रिप्ट बाइके सुइ परेनानि डेवलपमेंट खलाइनेनि जों दाबि खलाइ फैया for the last 50 years इनका हम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे हम स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल रही मानो जे यस कक बरक नो निरक रोमान स्क्रिप्ट बाई सुइसिदी अब अप्रूवल रखा का हम रांग पैसा निबो कोनो नांगियाब्ला अब इनका बनो पर्यंत से अब ताबोनी जे स्टेट गवर्नमेंट बा प्रीवियस गवर्नमेंट बने आगे गवर्नमेंट जरा तंग थांनाय राव बरो रया तारमाने तमांखाबा बरनि पॉलिटिकल विल सिकरि बरनि इच्छा करै जे कक बरकनि डेवलपमेंट नोंथों कक बरकनो काहाके बरक परे थों बनो नाया हायनि बांगिनो ओ जे सर्कमस्टेंसेस आं 35 years आं सर्विस खालायगा TCS IAS आंनि सिगांबो आं सब्जेक्ट टीचर दंमोन सब्जेक्ट टीचर खालायगा बने बरे TCS का IAS का विभिन्न पदे आं चाकरी खालायगा जखन रिटायरमेंट थांगो आं अब 27th posting 35 years of 27th posting ना आं रिटायरमेंट थांगा that is in an average in every year आं हयतो ट्रांसफर अंका बा विभिन्न दफ्तर सामंटा अंका आनि बे एक्सपीरियंस का अंगमनि परे अमन आनि रियलाइजेशन ऑफ फाइका जे दफानि बाङै सामं लांनानै बाङै दफानि बाङै कक सानानि बाङै जों नाङै दंखा हायनि बाङै दिनै जारा दिनै तिप्रासा दंनाय रक जत्तनो आं एपिल खालायनो मुसुगौ जे फाइदि जों अम तिप्रा मथा शुधु पॉलिटिकल पार्टी अम चीनी पार्टी जों जत्तनि पार्टी जों अरनेगो थानसा अंगै कक सालायै थानसा के तंगै चीनी मान थाइनो जों मानानि नाङै दंखा दिनै महाराजा ताबक कथां दं ताबक 186 महाराजा 186 दम कथां राजा ताबक जों दं बताबक सिनि तिप्रासारनि जे माथाय सकथाय सातक जाक पितक जाक दंमोनो तिप्रासारनि बायगनो निर्धारण खालायनायनि बाङै सिनि बायगनो सनामनानि बाङै ब फाइखा फाइसक फाइखा बताबक खरां टिसाय दं ताबो निजे महाराजा निजे चिनि बुबाग्रा निजे कक खरां बका थानसा ओ थानसा तिनी फय आख्या हंगैसै जत्त जागा से थानसा 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 आवाज जे प्रतिध्वनि अमंगै दं ताबक थानसा कक शुधु चिनि तिप्रासानि बिसिङाव साजा गया इवन नॉन तिप्रासासनि खोगो बताबक जों थानसा आंदि इवन मुख्यमंत्री पर्यंत थानसानि ताबक कक ताबक साइमा दंखा हायनि बाङै थानसा अंगै जों जेनि जे मानथाय संथाय जों जे ताबक जेबाबे जों सातक जाक पितक जाक दंमानि आरो थेके जों यगनानि समय फाइ दं फाइखा ताबक हायनि बाङै जों जत थानसा खलायै पॉलिटिकली डिवाइडेड गै जों थानसा ngani नांखा जों तिनि चिनि हा कमामानि चिनि कामं चुमं तमं चामं जे कमामानि अमनो जों थानसा यानि बाङै जों डिवाइडेड नङि तंमानि बाङैनो ताबक जों चिनि राज्य कमाखा चिनि हा कमाखा चिनि कक कमानाय नायका एकालो इवन कक बरक सानानि पर्यंत आगर तलाग कक बरक सारा ग्यांगै थांका हायनि बाङै अरनो जारा टाउन तंनाय बर कक बरक सि तिप्रासा बरक बाहायनि तिप्रासा न कक बरक पर्यंत से बरक पगुइमा थांबायखा अमता हाय अवस्था चिनि कामुं चुमुं काराग्लिया गजा एककाला चिनि अर टाउन जारा तंनाय रक हायनि बाङै ताबक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ नि हजाक मानि हाय इतिहास अम रिपीट अंगनानि नाय दंगो ताबोनो समय चिनि तिप्रासारक जों कचाक कुफुर कख्रां कर्म हलायागै जों थानसा खलाय ताबक तिप्रा मथा
শুধু পলিটিক্যাল পার্টি जों जत्तनि पार्टी हिने वान सगुई जों दाबो तिप्रा मथाव थानसा ख्लायै जों गोबां ख्लायै भोट रगुई तिप्रा मथानो क्षमताखौ आसुग रगुई जों चिनि अधिकारनो मानानि नां दंखा बेले बेलेखे हामबाय खाखायो ताखरक बुखरक नरक हामखायनो नाय टंलायखना ताबुसो जरा 97 views दंग लगिबो सोंबाय के बरमनो तो बेलेखेना हामबायनो माया फुरनाय आसो खर जराव फानो नरक सोंबाय लगेरि दंग चिनि लगे दंग बरम गोनां सर फर्मार सीईओ टीटीएडीसी बरम गोनां सीके जमातिया पाइथाक निसुमुं सर बुबागरा प्रदोत बिक्रम किशोर मानिक प्राय नो अकंनो यूज खायो जे रां मानखाय रांनादि रि मानखाय रि नादि सामुं मानखाय सामुं साइ खिबदि नंमुं नाखाय नंदि तो फानो तो फानि बगै थाइसे वानसुगै बुद्रुफ्रु वानसुगै रेदि हनि जे सामानि हेके ताबो कगुंखा हाय तिप्रा मथाबो खुटुंग्रुमानो नुगो बीजेपी बो खुटुंग्रुमानो नुगो गाय जुदा जुदा जागाव ताय सीपीआईएम नि बुखाक्तिरबो जों रिकतुंरक लाइमानि नुगो ताबो कगुंखा जुदि नायन थांगांखाय पलिटिकल राइट्स न लंगन खायमानि दा कलाय न तुमुं न नावुई आबुनि फेवर अफ बुट खायाखै अबनो तैताम सानै सार आबो कोनो लंगन खायमानि कलाया सार प्लीज ताबो पहिले आं सागा जे once one becomes minister but chief minister they should become the minister of all the citizens tabo say for example rega ni no tui politics khlai dango development no tui politics khlai dango tabo ni government mane tabo ni age ni government henke welfare government ho hakrai samung tangnai ni bangai government form maklai hangka tabo rega ni samung manani lama ni samung স্বাস্থ্য পরিষেবা এডুকেশন আমত যতনি রাইটস আম যত যে কোনো গভর্নমেন্ট ফাইবেন মা খাইনাই আবো কংগ্রেস গভর্নমেন্ট দংবো সিপিএম গভর্নমেন্ট দংবো বিজেপি গভর্নমেন্ট দংবো ত্রিপুরা মথা গভর্নমেন্ট দংবো আম মা খাইনাই আমাকে যতনি মান থাইছে আম গভর্নমেন্টনি ডিউটিস মানে সিটিজেন্সনি ওয়েলফেয়ার খাইনাই বাঙাই চিনি কম হংকা হাইছে যে ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস ডেভেলপমেন্ট তো যত গভর্নমেন্ট খাইনাই কিন্তু চিনি বরক নেই চিনি ত্রিপুরাসাস নেই চিনি ইন্ডিজিনাস বরক নেই যে বড় নিজে রাইটস দंमोनि আবো রাইটস ন जों मायांगै दंखा बै बनो रयांगै दंखा हानि बाङै दावक एकमात्र रिजनल पार्टी तिप्रा मथा पार्टी से चिनि बरकनि राइट्स नि बेपार कक्स ते कुनो पार्टी बीजेपी पो हंदी सीपीएम पो हंदी कांग्रेस फन हंदी बरक तो लैंड राइट्स नि कक्स हैया आइनो सोजक तमन से बरक इम्प्लीमेंट खाया रयांगै दंखा के बरक लैंड राइट्स नि कक्स हैया चिनि कल्चरल राइट्स इवन पॉलिटिकल राइट्स नि कक ताबक जों साइमा दं जे सामानि जे parliamentary form of government election decides the composition of the government hingga tabok naidi parliamentary election ngi thangka assembly election ngi thangka jila parishad election ngi thangka bane pore panchayat samiti election ngi thangka gram panchayat election ngi thangka Tripura rajyago 589 hingga gram panchayats dongo hingga 587 hingga village committees dongo BCs dongo hingga ग्राम पंचायत रो हंके जत इलेक्शन नंग थांबाय क्या अंगि आरो इलेक्टेड बॉडी नंग हंके ग्राम पंचायत बा विलेज कमिटी न हंके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हजाग हंके ग्रास रूट लेवल जरा प्रधान दनाय बा चेयरमैन दनाय बरन आरो चीफ मिनिस्टर बरन गवर्नमेंट चालक तार माने तमांगा ताबक चिनि एडीसी इलाका को 587 जे विलेज कमिटीज दंमोनि 2016 जे इलेक्शन माने लास्ट ताबक 10 बছर काई थांका इलेक्शन खलाई जग्या माने इलेक्टेड बॉडी करै का गवर्नमेंट दैट इज फाइनेंस कमिशन नि रां रक का जेहेकाने इलेक्टेड बॉडी करै आबनि फान्ड प्लेस खलाई यांगै दंखा तार माने तमांखा साफार खलाई दंखा डेभलपमेंट अंगानि पर्यन्त अंग्रयाखा ताबनि गवर्नमेंट खलाई दंखा
chini political rights number deprive khlai tongkha, development but deprive khlai tongkha, even school education tabok mane single teacher school kolongma nu tongo hangke tabok retirement thangi tongo teachers additional ko hangke boroni to vacancies arai sung tongo boroni vacancies o recruitment khlaine ni bangai teacher appointment rona ni bangai state government high approval roya hangke aro single teacher kono school o teacher karikha hangke aro nego teacher jehetu karikha single teacher guardians borni ছাত্র নম্বর নিশ্রাই রং অন্য স্কুল ভর্তি খাইকা অমতাকে অনেক স্কুল ডিফাং টঙ্গি থাঙ্গি তংখা অচল লঙ্গি তংখা মানে তোমাংখা চিনি বরকনি চিনি যে ইন্ডিজিনাস বরকনি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক রাইটস এডুকেশন রাইটস ডেভেলপমেন্ট যতননি ডিপ্রাইভ খাই তংখা হাইনি বাঙ্গইনো আম ধাঙ্গি তংখা যে নিনি কোয়েশ্চন দামসকামো abono je o rekha hangkai boi saboto board runani acha he ngai tabok BJP থেকে শুধু মানে বানা কম লুপ হনুগই কিসা মাসা বেনিফিট দগই রেগা তাংরনাই বা PMAY প্রাইম মিনিস্টার্স আওয়াজ যোজনা ও নক স্যাংশন মানি আবতো 2011 ও SECC Socioeconomic and Caste Census 2011 ও Socioeconomic and Caste Census अंका अंका आफरो सुयाका जे बरगनि पक्का नक करै बरन पक्का नक मारिनाय जे बरगनि जे नुखुंगो खिथाय करै IHHL individual household latrine करै टॉयलेट करी बरन टॉयलेट मारनाय अब BJP गवर्नमेंट फायको सानि न 2011 न अब सेंसस संखा ओ सेंसस नि ऊपर बेस खै छिताव तब ओ IHHL हिंदी PMAY अब सेंसन हंके बरनि माथाय न सेंसन अंजां न सितैसो पॉलिटिक्स खै दंखा अमत बरनि माथाय सेमो बनि बमङै सेंसन फायमानि गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर गवर्नमेंट आम खिथाय रनाय नक रनाय ही हमनी अब तो जत गवर्नमेंट बस मारनाय हाइजे बन तो राजनीति खैने कोनो कक क्रिबले चिनी तिप्रा मथानि कक हंके वेलफेयर एक्टिविटीज तो खैने न डेवलपमेंट तो खै गवर्नमेंट जत न मा खैने जे चिनी राइट्स तंगमनि चिनी अधिकार तंगमनि जों जे वंचित दंगै तंखा बनि बांगैसे ताबक जों कक साइ दं हाइनि बाङै ताबो नोंजे सोंमानि बर बेनिफिट ना रां बरन बोट रे जों थाङै तंनानै बाङै जों हाइन तंनानै बाङै मा रया हंखाय जे थैयासाक बैनि थानि सत्तङै बैनि स्लेब ngैनि मा दंसिनाय नायनि ताबो बिहार इलेक्शन ngै थांगा बिहार जतन माने रिपोर्ट बिथांमोन जतन जे आरो नेगो BJP चेंज हिनो हंके BJP तमा खलाइका जस्ट इलेक्शन प्राक मुहूर्ते जतन बेनिफिट हाबा 10,000 के जतन रिखा 10,000 बाइके 10,000 मागै बरक जरा वोटार्स रक बरक तब नों हमा हाय मा खा हंके तो अब्लाइज थंगै थाङो माने रथाय मारनाय हायङै थाङो हंके 10,000 रांमानै बर BJP न वोट रखा BJP पास का BJP गवर्नमेंट 10,000 मानै बर वोट रखो 5 बছरनि बाङै बर आसुग्रै रखा 5 बছर 365 दिनै 1 बছर 5 बছर हके 1825 दिन का 10,000 न 1825 बे बाक खाइका सालो 5 टाका कलाई 5 टाका ओ नों 5 टाका बाय निनि बोट नों फालि रखा नों 10,000 नागै बन बोट रखा ब पाइखा बता मंत्री इंखा नों माने लेबर नमा खाइचा जत सामुं तांनाय बा सामुं तांगैनि मा जासिने सिनि तिप्रा सारावबो अमत हाइजा तेनिया नातै इलेक्शन फाइके ताव फाइका हंगा
বড় রাং রনাই ফা সানাই রাং ফা রনাই 10,000 ফা রনাই 20,000 ফা রনাই 5 বছর আছে 20,000 সে রনাই হিংকে বস হালো 5 টাকা 10 টাকা সে কালাইনে কেন 5 টাকা 10 টাকা পাইছি নিনে বুট নং রয় রখা হাंगाय আবো চিনি जों নিজেनो নিজে নিনি याफुंनो जों तामानि खालायनाय ama suicidal si amang thana haini bangai ama থেকে সাবধান খা তংবাইদি ama जों নিজেনি অস্তিত্বনি ama লড়াইছি সিনি অধিকারনি bangai जों লড়াই খাই দङ hangka ama sudo aroniga sini boagra साइजों फाइट खालामनाय बंया सुदु तिप्रा मथानि लिडार्स रक फाइट खालामनाय बंया ama जत्तनि फाइट सै जत्त से अरनगो मा गोरोंनाय हानि बाङै आं যত তিপ্রা সারানো যত এডিসি এলাকানি যারা ভোটার্স থানায় রাও যারা তবে বিশেষ করে নিউ ভোটার্স যারা ইনক্লুড নাই যতন आं एपिल खालायनाय जे तिप्रा मथानो गोबां खालाय भोट रगै पास खालायदि ब तिप्रा मथा पास हंका माने नों पास हंका तिप्रा मथा फायका माने नोंनि राइट्स ama एस्टाब्लिशमेन्ट हंका हायके तामनाय सुंमुं तो ताय पायमुं खरै गे नायलायने रंबो ताकते टं टं गोबांमा तो फानो जों खलायलायन बखागन थांजिनाय के दिनैनि अजराव खोनानि बागै जे दिनैनि बेसेबो जों कक किसा साइड थांलायमानि जों पायनानि बखागन थांका के ताय तामले सालायनाय गोबां मा कुइसन आबो ताय थागुं करै एक्चुअल खाय के जे सानातान साखा जे सोंनातान सोंलायखा ताखर बुखरक नरक बुइबायखाना त्रिपुरानि पलिटिक्स बुकाय चलि दं हायके अजराव जों बरं गोनांसा दिनैनि बेसेबो CK Jamatia बाय कग्लामो नरक बाहाय उंजाखा अब आफ्टर लाइव स्ट्रीमिंग अब ऑटोमेटिक अपलोडिंग थांनाय नरक अप्रूव नायमाननाय नायखांके नरक वान सुकमा रखनो नरक खाखामा रखनो नरक फिलिंग्स रखनो नरक शेयर खायदि जाते खाय लाइव स्ट्रीम